भाई भाई एफसी वर्सेस गाते एंड गाते एफसी अब पूरा गाते गाते एफसी एक्टिव मेरा काছে আছে লোকেরা ভাই ভাই এফসি অ্যাক্টিভ আমরা আশ নতুন বানাতি আর নাপাই ফাইনাল দেখি আকি লাগছে সদর আর আমরা সমস্ত আমরা রেডিও টিম পারতাম পুরো সেলফি যা আর ডাহিতে চালা লাগি নেহরা পেকানা আতরনি নাইকে মনতান বুদ্ধেশ্বর বাসকে ওনার সাথে রাজকুমার সোরেন ডাহিতে চালা লাগি নেহরা পেকানা গুমকে তো উশরে থাক উপরুম লাগি নেহরা পেকানা আর নাপাই মুহূর্ত অবতারে তিয়ার বড় কানা চিতুর মচিতুর ভাব দহল কানা চিতুর মঙ্গল সোরেন বিকল্পে ফুটবল খেলোয়াড় তাহে কানা abang menyalakan saya menggolong suara kita telah dipakaikan dia kepada samangga tidak kusala buruk karena orang sahaja benar Rajkumar Soren, Pulau Mongolal Soren, Rajkumar Soren, sahaja dah dia cara lagi nehor karena Robinath Soren gomke, jadi mereka bisa usaha dah dia cara lagi, mereka ya Robindra Mahali, Ajur Mir ফুটবল রণাঙ্গনে মুখোমুখি হবে আজকের ফাইনালে যেখানে মুখোমুখি দুই দুজন প্রতিপক্ষ একদিলমা উসরা সাইকেল চিত্র সাপলা কাছে উসরা দাহি কমিটি বলি নেহরা পেনা গমকে কো পাঙ্গি তালা का मेरा कोटा बोला निजे लिए को जहां गोल सपोर्ट अब को इनका बोला बालसिंदोरे जहां जीबी लेगा दर्शक যদি জাহিরে বাং को है ना এখন ওনা खेलों तो बांग साकी शोभा और हेपरा तो बांग साकी शोभा then आई मास सारा वो राजू तक को खेल करे करने से स्क्रीन को काटा कर বলতে বলতে রেফারি জানো আপনার বাসি শুরু হয়ে গেল ম্যাচ আক্রমণ কিন্তু রাখার চেষ্টায় ভাই ভাই এফসি বরিশাল নিজেদের মধ্যে ধারণা করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা দুই ফাইনালিস্ট মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে গাতে এফসি এবং মাঠের অন্যদিকে ভাই ভাই এফসি উত্তর প্রান্তে হলুদ সাদা জার্সি পরে 23 নম্বর জার্সি কানাই সোরেন সেখান থেকে বল চলে গেছে বুদ্ধেশ্বর হেমব্রমের কাছে বুদ্ধেশ্বর হেমব্রম দেখতে কাকে দেবে পানি সুন্দর পাস সতীর্থকে উদ্দেশ্য করে আবারও সেই কানাইয়ের কাছে বল দুটো দিক কিন্তু দুটো সমানভাবে কিন্তু চালাতে পারে কানাই একেবারে লম্বা শট কানাই একেবারে সতীর্থকে উদ্দেশ্য করে বল এবং শেষ পর্যন্ত বল পেয়ে গেছে উঁচু করে শট কিন্তু এই শটে না ছিল লক্ষ্য না ছিল নিশানা বল চলে গেছে কিন্তু পাঁচশো রেখা অতিক্রম করে মাঠে गोल का प्रयास कर रहा है दोनों टीम कौन टीम जीतेगा कौन टीम फाइनल में जीतेगा ये अभी बड़ा चर्चा का विषय होगा खचाखच दर्शक भरा हुआ है इस मैदान बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन यहाँ पे गेंद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास इस बार आक्रमण में भाई भाई एफसी कनाई सोरेन का पहले गेंद और गेंद का तेजी के साथ दौड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन कनाई सोरेन का स्टार्ट लेकिन गेंद चला गया मैदान से बाहर बहुत अच्छा गोल का प्रयास कर रहा है ये फाइनल मैच और ये मैच राजू मंडी का पैरों में गेंद और राजू मंडी का अच्छा डिफेंस और गेंद आगे इस बार बाई तरफ से गेंद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास 7 नंबर जर्सी पैरों का गेंद और गेंद आगे 6 नंबर के पास बैक पास माध्यम से 10 नंबर के पास गेंद आ गया और इस बार 7 नंबर जर्सी पर के पास और ये अच्छा पास गेंद आ गया 5 नंबर के पास बाई तरफ से गेंद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास लेकिन गेंद आ गया भाई भाई एफसी के पास भाई भाई एफसी का अच्छा पासिंग फुटबॉल का प्रदर्शन यहाँ पे 15 नंबर जर्सी देख रहा है किसको दिया जाएगा इसको गेम को लेकर फाइट हो रहा है और इस बार आक्रमण में गाते गाँव का 7 नंबर जर्सी वाला खिलाड़ी देख रहा है किसको दिया जाएगा बहुत अच्छा पास 6 नंबर के पास गेंद आ गया गेंद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास और दूर से स्टार्ट और पहला गोल आ गया एफसी के पास बहुत अच्छा शॉट और सीधा
जाल में गेम चला गया और पहले गोल। बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन यहाँ पे। और अभी तक खेल के स्कोर गाते एफसी 1 और भाई भाई एफसी 0। খেলা কিন্তু জমে গেছে এবার কিন্তু একেবারে কোচা খাওয়া ভাগের মতো विराट को जोर हाथ ऊपर तो जल से ভাই ভাই विराट हाथ काट दिया मोटामोटी भाग गया रे ये तो हारा है मेरा भागे तो बाबू टिको अड़ो के हाथ काट गोल कर बोल चपा ना कहा तो नाम कदा गाते गाता बोल दिया करना भाई भाई एफसी को जाना बोल अभी ना पाए पास भाई भाई एफसी ना पाए पास खेल गाते लाखों का अभी क्यों अभी ना पाए आपको कलर पास अब वो नियर का खेल सपना बाजार चोरी खेली भाई राजीव अभी ना पाए पास से जब होगा राजीव के फॉर्म बोल दिया करना जगह चले आपको खेलोड़ी भाई आप बोल दिया किंतु 30 नंबर जाচ্ছে ওই খেলোয়াড় বলা কানাই সরেন না পায় পাস অনেকক্ষণ 11 নম্বর যাচ্ছে ওর কিন্তু একেবারে ডিফেন্স কেটে কাটা ডিফেন্স আর জানাই যে সাদিকে কেটে কাটা গাতে গাতা কোয়া 2 নম্বর কাছে 6 নম্বর যাচ্ছে ওর খেলোয়াড় বলা বিশু 5 নম্বর যাচ্ছে ওই খেলোয়াড় বলা गाते गाता नहीं ada pada tahu pula hit tahu kerana mereka bul celana नहीं बाई दे बीट को के कहा करना उचित साइड बूल रहे दो तक भाई भाई एफसी बूल भी कर लहान अभी के करना शोरन 30 नंबर जा चोरी खेलुनी बहा ना पाई पास तालानी खेलुनी बहा दिसी ना बूल भी कर लहान अभी के 19 नंबर जा चोरी खेलुनी बहा बुद्धेश्वर कौन आर हो बुद्धेश्वर जाना लगे बोल जलना बुद्धेश्वर कौन आर हो बोल है जगह क्यों कानाई कौन जल ले कानाई कोई बाबा कानाई किंतु जल ले कबरे प्रांत बोलो ताते माने मिट ठिकाना भी सभी कोई तो दिन से सोना प्राइस सोना है काना गोल कीपर ना सारी फिफ्थ तलाते गोल जो पाला गोल करते खाते ना पाई जाएगा ठिकाना में काना खेलेगा अभी ना पाई खेलेगा तो वो ये जाएगा उन्हीं साइड डिफेंस तो को दाढ़ी है कोई जिले का हरा ओड़े उसूल किले जगह पे वीडियो लगी मेमोरा पे करना मतलब गोके कारोला मंडी कुशोना मुर्मू पीर पारगाना 4 नंबर अंचल मतलब मसूरा मुर्मू बीरेनपुर बुद्धनाथ मुर्मू जहाँ गोके को आज तुम लेगा गोके को अपने उचिरा सही नवालिया मेला की चिंता नहीं करते मन मची शक्ति शोभा लगी नेहरा पे करना मानतन कानूरा मंडी मानतन कुशोरा मुर्मू पीर पारगाना चांदुरु जहाँ जहाँ गोके को itu लेके कबो अपने सनाम चोकर में न हो अपने दो गेदला आले और मेला की चिंता दे डाका पे करते अपने मन मची शक्ति शोभा करना बोल भी तो लहान और बिके गाते गाता सपना बजा शहर के खिलाड़ी बोलना ना पाई पास राजू बांडिया शॉट हटा एक्सपीरियंस खिलाड़ी राजू बांडी डिफेंस लिख मारन भरोसा गाते गाता नहीं बोल नेल का पैर राजू खेल बोल नंबर का 4 नंबर हरी जर्सी Sudah itu kau napai sudah pas. Sudah jangan ada bola dia sudah dapat pas dan 6 nombor di sini kata 6 nombor itu jadi keludi bola bahkan bolanya kata wajib bolanya kata wajib kalau lahir ini lo tontola dibu ada dapat pas udah 30 nombor jadi di sini kata dengan oleh হ্যান্ডবল কেনা খুব সম্ভবত সফান কারো দুঃখে সন্তরিয়া খেলবা
रेफरी धन्यवाद बोलना अली सुर होता है काटे दे या मैं चाकरी तो आदो बेटा ना पाए इंजन में कर रहा है चाकरी तो कर रहा है कुछ के भाई भाई काटे में लोडी बोला के बोलो चला बोले तो कोई स्पीड नहीं बैठ के अकाउंट के अकाउंट जाने बनर साइड रे अकाउंट के अकाउंट ना पाए शॉट गोल जिसे कहते हैं मगर शॉट जे गोलकीपर आती है उनका सोने शॉट के गोलकीपर तो पाए को दो बिचवा तो हटादा गोलकीपर Begitu telah orang itu bye-bye FC dan kilo dia banyak usaha goal rule দিয়ে থাকলো bye-bye FC এখন অনেকটা সময় আছে দেখা যাচ্ছে শেষ মুহূর্তে কি হতে পারে আর তোমরা কিন্তু বুদ্ধেশ্বর হ্যামরম দেখা যাক বুদ্ধেশ্বর হ্যামরম নিজের পায়ে বল রেখেছে বারসুন্দর বল ওই কানাই সরার উদ্দেশ্য করে বল ডান দিক থেকে আক্রমণ উঠে আসার চেষ্টায় bye-bye FC গতি বাড়িয়ে কানাই সরেন আগের ম্যাচে দুটো গোল তার ঝুলিতে সেখান থেকে আবারও বল চলে এসেছে বুদ্ধেশ্বর থেকে একটা ভারী সুন্দর একটা শট ছিল চলে এসছে একটা সুযোগ চলে এসেছিল এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে পারলে কিন্তু একটা দারুণ ভাবে খেলায় ফিরে আসতে পারত যদিও এখন অনেকটা সময় আছে দেখা যাক টানটা উত্তেজনায় রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত কি হতে পারে শেষ পর্যন্ত খেলার ফলাফল একটা ভালো সুযোগ পেয়েছিল ভাই চাপ বজায় রেখেছে ভাই FC 15 নম্বর আছে শীতল বর্গ সুন্দর পাস কিন্তু কোথাও যেন একটা পায়ের জঙ্গল তৈরি করেছে ওখানে সেখান থেকে একটা বাইসাইকেল ঠিক হবে কি সামনে বারসুন্দর উঁচু করে বল আর সোজা গোলকিপারের কাছে চাপ বজায় রাখছে কিন্তু ভাই FC কারণ গোলের খোঁজে আপাতত আমরা দেখেছি ভাই FC তাদের প্রতিভা তাদের খেলা দেখুন কি সুন্দর ভাবে প্রতিপক্ষের ফুটবলারকে একেবারে বোকা বানিয়ে বলের গতিটাকে একটা চেঞ্জ করে দেওয়া এগুলো একটা ভালো মুহূর্ত বলতে হবে একটা বুদ্ধিদীপ্ত ফুটবলের প্রদর্শন কিন্তু আমরা দেখেছি ভাই FCর মধ্যে এবার কিন্তু দেখুন ডান দিক এবং বাঁ দিক দুটো দিকেই কিন্তু কিভাবে আক্রমণ করে তুলে আনছে একটা মুহুর্মুহু আক্রমণ ভারী সুন্দর বল আমরা বল চলে এসছে কানাইয়ের কাছে কানাই দেখুন কানাই কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল চলিত প্লেয়ার এই মাত্র একটা নিষ্পাপ দেখলাম দেখতে রেফারির ফাঁসি এবং শেষ হয়ে গেল প্রথমার্ধের খেলা শেষ হয়ে ম্যাচের ফলাফল গাতে FC 1 এবং ভাই FC 0 যে ধারাভাষ্য পেয়েছিলাম আমরা জীবন কৃষ্ণ সরেন মহাশয়কে উনি বিশেষ জরুরি কাজে চলে গেছেন এখন আর খেলার পরিচিত দিতে পারবো না এটা আমরা ক্লাবের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থী উনি বিশেষ জরুরি কাজের জন্য আমাদের চলে গেছেন এখান থেকে নিত যাহা খেলবো যারা ফাইনাল খেল না ফাইনাল খেলে কি 10 समय तक भाई FC हाथ गाते हालाखों जहाँ नोडे खेलोয়াড় को परिचय एवं कान फेराय मानतान क्लाब लगी बार दिन लगी उन्हें माचे के आदि सहारा आले क्लाब पाता को नौका के जीवन कृष्ण सरेन जेमन ले नामे मा तो आगाम दिन रे नौका खेलोन ले सापड़ा लेखाय
আমি তো না এনটিপি খেলা পাল্টাখন একটু আগে এসছি নারায়ণপুর উচ্চ বিভাগটা এই একটা গেম আর ফাইনাল খেলা উচ্চ বিভাগটা এনটিপি ক্লাবের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যোগাযোগ করে আসেটা কাটবো তবে এসছি আজকে কানুরাম মাহান্ডি, নিয়ে বছরাম মুর্মু পীর পারগানা, বছরাম মুর্মু, বীরেন টুডু, বটুনাথ মুর্মু, Ketua Abang Abang Membaci Hamid lagi kalau baru kenal. Usul kita cangga putri juga. Berbeda soren, Abinho Hadi Ucara Abu usul kita cangga putri juga. Sunil Hamrom, Bangki Abinobi Abinho Hadi Ucara Abu usul kita cangga putri juga. ওনার শখ করা ফুটবল খেলে থেকে Football team. বিরাট স্পিডা সিনিয়র এখন র্যাঙ্ক স্পিড করবে ये साला यार ये छोड़ दिया बाबू नेट संगीन तो उनका गोल दिए तो दाड़े
Давай, Накел. Ayo bayar diri ya. Bangga diri ya noka baja. এমপিপিসি ক্লাবের পরিচালনায় যে দুপুরীয় মেয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছিল আজ তার দ্বিতীয় দিন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা। এই চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন ভাই ভাই ফুটবল টিম ভার্সেস গাতে ফুটবল টিম। जहाँ भाई भाई फुटबॉल खेलन एनटीटीसी क्लब को खड़ा पकड़ सापड़ा हो तो 2007 दिन ना लुचेट खेल माने फाइनल खेल नॉलेज दाव किन हमें का भाई भाई फुटबॉल टीम वर्सेस गाते फुटबॉल टीम गाते फुटबॉल टीम मिड शून्य गोल टिकिन मारा गया गाते फुटबॉल टीम मिड शून्य गोल टिकिन मारा गया किधर है 2 मिनट वेट है आज रे बको लगा दे करे नितो तो चिके ना गोलकीपर मगा होय एखान तो माने या लोकर के दान लिया क्या बतावा बोल तो कभी तीन मार दिन दिया ए बाबा मेरा बेकार कराएगा तो देखो साथ खेल रहे हैं तो फाइनल खेल में बाकी नाम लगेगा भाई फुटबॉल टीम वर्सेस गाते टोप जार्सी जहाँ गौरव कादर गुलो भाई फुटबॉल टीम और टोप सामने जहाँ सबुज जार्सी गौरव कादर गुलो गाते फुटबॉल टीम निश्चिन्न बोलते को मारा गया गाते फुटबॉल टीम निश्चिन्न बोलते को मारा गया कौन में बाबू हेलो एनटीटीसी क्लब जहाँ गण्यमान्य व्यक्ति नोलन हल अब शिल्पी छामलाते हिंदू लगे यहाँ आप अनुराम मांडी कतराम मुर्मू